King pamanira ng idol ken 3-point shot may blank kayo. Pero panenay niya imbawi no. Siyempre kapampangan niya yan, basta-basta susuko kin laban. Binlangka niya naman yung kayang kalaban banta makagantiyo. Makayan la rin kapampangan, basta-basta susuko kin laban. Hindi pala i-idol si Jay ganyo, ning tikas kapampangan. Metong muna mang maparas king karelang lineup. Malupit a blocker ang popang rebounder. Uling batak ang pong sanene i-idol na anumang klaseng bakbakan basta king kilop court yang ditak ka nervyos alanan daramdaman. At hindi po, meging ng shooter, uling king pamagtsaga no, king pamagyan sayo. Makanya sanang mindset ning metong a player. Perimeter ang popang 3-point, apanaligan me. Uling pimetong ng sharp shooter ning tikas kapampangan. At nung atatandanan niya, i-idol si Jay, meging player niya mo namang coach Mavs na ning Mavs phenomenal. At siyempre, yung kaya katamong pakamalan ang popang kaluguran, Pampanga Giant Lanterns. Memyalong niya naman i-idol si Jay karang miyayaliwang teams king MPBL. Pero ngayon mas pinili na ing mamyalong kay sarili ng lugar at kiniping tikas kapampangan na apili. Uling minapine gamat i-idol si Jay as niyang kasakit awat mapa 3-point manita o kaya naman ay pamagkat ken libutan ay talagang pitikan ang popang pagpagnoran bitis na siguradong milaka imbolo. Kaya kalad pamagkilala na kayo Skywalker nening Pampanga. Ngayon idagdag taneguran ing sharpshooter ning tikas kapampangan. Baka sakaling miras ka pa ken party na ning bidyong ini. Pwede ka bang mag-comment kung taga-do ka rin ka? Bangka ni tabalo ko kung gano ka rin mirayu ing video ng idol CJ Ganya ning tikas kapampangan. Skywalker ex sharpshooter ning tikas kapampangan CJ Ganya. Luwit ko.